इसी पुलिस को जब ऑर्डर मिला नवाज शरीफ को पकड़ने का उन्होंने पकड़ लिया, शहबाज शरीफ को पकड़ने का उन्होंने पकड़ लिया। 50% के करीब हीनियस क्राइम को हम अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस कर रही, मेरी टीम ट्रेस कर रही है और तकरीबन 42 करोड़ रुपए आज तक ये रिकवर कर चुके हैं पिछले 6-7 महीने। उदों नहीं याद आते कि पुलिस वाले रिश्वतखोर ने, उदों नहीं याद आता पुलिस वाले रामजादे ने, उदों नहीं याद आता कि पुलिस वाले गंदे। वो फलाना जी इतनी देर रहा जी, वो तो लुट गया जी, करोड़ों रुपया ले गया जी, अरबों रुपया ले गया। यार ये आप नहीं देख रहे कि उसने लाहौर में काम कितना किया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका टोटल आर्टिफिशियल सोना चोरी हुआ, वो एज इट इज रिकवर हुआ, उन्होंने कहा नहीं जी सानू तो हम ओरिजिनल दे, और उसका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था। यही तो हम पीटते हैं कि आप मुलाजम रखने से पहले इसको वेरीफाई करा लिया। कोर्ट कैसे इंसाफ देगी, मुझे ये बताएं ना। जो हम इंसाफ, जिसको हमारा इंसाफ, मुद्दई का इंसाफ ये होता है कि अगर मैं 10 बंदे नामजद कीते तो 10 ही सजाए मौत हो जाए। यार उसका कसूर तो कोई नहीं सी, वो तो सिर्फ लोगों ने घरां 'च फायरिंग ही करदा सी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हमारे साथ जो मारूफ शख्सियत मौजूद हैं उनसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। खट्टी मीठी बातें भी होंगी। DIG कैप्टन लियाकत मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, DIG के ओहदे पर आपको माशाल्लाह तरक्की दी गई और ऑफिशियली आप जो है वो DIG CI की सीट संभाल रहे हैं। तो सर ये बताइएगा कि अभी इसमें CIA को रीस्ट्रक्चर किया गया है, पहले तो ये रीस्ट्रक्चरिंग क्या है, कैसे किया गया और अब इसका जो आगे इम्पैक्ट है वो क्या होगा? देखें जी, आप जो इनिशियली CIA काम कर रही थी, लाहौर का थाने बढ़ गए, सर्कल्स की रीस्ट्रक्चरिंग हो गई, क्राइम की जो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन के यूनिट्स बन गए, तो जो हार्डकोर क्राइम है वो हमेशा CIA डील करता है और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी CIA से ज़्यादा होती है। बिल्कुल। पॉपुलेशन भी लाहौर की बढ़ गई है। क्राइम कहाँ आप देखें कि अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो 2021-22 में वो तकरीबन कोई 1 लाख समथिंग से डायरेक्ट 3 लाख पे आ गया, ठीक है ना। तो जब इतना ज़्यादा उसमें इंक्रीज़ हो गया तो बिलखसूस हार्डन्ड क्रिमिनल्स को डील करने के लिए, जिसमें टारगेट किलर्स हैं, शूटर्स हैं, आपको पता है किडनैपिंग फॉर रैंसम है, रॉबरी, डकैती और इस तरह के जो हीनियस जो क्राइम है, एक्सटॉर्शन, इन चीज़ों को डील करने के लिए ज़ाहिर है जब क्राइम बढ़ेगा तो इनकी भी उसी रेशो से इंक्रीज़ हो रहा है ना। तो इसकी रिस्ट्रक्चरिंग ज़रूरी है कि इसमें नए यूनिट्स क्रिएट की जाए। इसके वर्कलोड को देखने के लिए जो सुपरवाइजरी लेवल पे है एक टीयर ऐड किया जाए। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मिसिंग थी ना CIA में, CIA की हमेशा अंडरस्टैंडिंग ये रही है जी एक SP CI है वो तो बस जी लुटमारी कर देने सारे। बिल्कुल ऐसे तो चलो अगर SP CI ਦੀ जगह ਤੇ 3-4 ਜੇ SP ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। तो अभी या तो चारों ही एक दूसरे के काने होंगे तो या चारों ही इंसान बन के रहेंगे। बिल्कुल सही बात समझ गया ना। माजरत में थोड़ा सा नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रफ लहजा है ये बात करने में, हमारी जनरली अंडरस्टैंडिंग ही होती है। लो जी मुआशरे की हमारी एक साइकी है ना, लूट डाली हुई है जी, वो ऐसे है जी, वो ऐसे, तो वो वाला जो मिथ है ना वो खत्म हो गई। बिल्कुल सही। हर यूनिट का एक हेड है, वो उसको कंट्रोल कर रहा है, उसके ऊपर एक सुपरवाइजरी DIG होगा जो उस सारे को देखेगा, ठीक है ना। तो उससे जो एक दरमियान में एक एडिशनल टीयर आ गया ना, उससे चीज़ें बेहतर हो जाएगी, उससे सुपरविजन बेहतर हो जाएगी, उस पर जो फिनेंशियल अगर कहीं करप्शन हो रही थी तो उस पर चेक आ जाएगा। इसके अलावा जो जिस दिन मुझे पोस्ट किया गया, आई एम ग्रेटफुल टू IG पंजाब एंड CCP लाहौर कि उन्होंने पहले दिन कहा कि हम आपको फिनेंशियल क्राइम आपको नहीं देंगे। तो यकीन कीजिए, आपको पता है कि CIA पे सबसे ज़्यादा प्रेशर ये होता है मेरी रिकवरी करा दे। बिल्कुल ऐसे। और जी वो फलाने ने मेरे 5 करोड़ खा लिया वो मेरा रिकवरी करा। तो CIA चोरा डाकुओं ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦੀ। बिल्कुल। डिफाल्टर्स ਦੇ ਪਿੱਛੇ, प्रॉपर्टी डीलर ਦੇ ਪਿੱਛੇ। अल्हम्दुलिल्लाह 7 महीने में CA has not done anything इस किस्म का। ज़बरदस्त। तो जब CIA टोटल कंसंट्रेट कर रही है अपने प्रोफेशनल काम के ऊपर, विच इंक्लूड्स रनिंग आफ्टर हार्डन्ड क्रिमिनल्स ऑल टाइप्स, बिल्कुल, तो आप जब इस तरह की चीज़ों में एंटेंगल्ड नहीं है तो देन यू हैव सफिशिएंट टाइम कि आप गंदे लोगों के पीछे भागें, और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मुझे याद है कि 3 दिन पहले की बात है कि 12:30 बजे सत्तो कतला में एक डकैती होती है, हाउस रॉबरी होती है, और ठीक 3 घंटे बाद मेरा DSP CIA माल्टोन, वो इकबाल टाउन, वो बंदे पकड़ लेता है। बिल्कुल, ठीक है। तो इसी तरह बेशुमार ऐसे केसेस हैं।
تو انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر اندر گینگ پکڑ لی ہے. سر اصل تو وہی ہے نا, جیسے آپ نے بتایا کہ جب فوکس ایک چیز پہ ہوگا تو آٹومیٹک تو ابھی ریسٹرکچرنگ کے بعد جو CIA کا اصل کام ہے وہ ہارڈ کور کرائم کو فائٹ کرنا ہے اور انویسٹیگیشن ونگ کی سپورٹ کرنی ہے ہارڈ کور کرائم کو ٹریس کر کے چلان کرنے میں, اور جتنی ڈیٹیکشن بہتر ہوگی اتنا آپریشن پہ لوڈ کم ہوگا. کرمنلز جیل کے اندر ہوں گے تو وارداتیں کم ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹیکشن از دا بیسٹ پریونشن. اچھا سر, یہ آپ نے بات کی کہ ایک ایس پی کھا گیا, اور اس طرح سے جو لوگوں کی ایک میتھ ہے ہماری سوسائٹی کا, ایک لوگ سوچتے ہیں کہ لاہور کا ایک ایس پی CIA ہے. ابھی جو ریسٹرکچرنگ ہوئی ہے, اب اس میں ایک IO کے اوپر کتنی لیئرز ہیں, کتنا چیک اینڈ بیلنس ہے؟ مطلب پہلے تو تھا کہ ایک تفتیشی ہے, اس کے بعد انسپیکٹر ہے, DSP ہے, اور ایک SP ہوتا تھا. اب کیا اسٹرکچر ہو گیا, اب کتنی لیئرز ہیں؟ ایک تو ہم نے یہ کیا کہ ہر سرکل لیول پہ ایک انسپیکٹر کو ٹیم انچارج بنا دیے. اس انچارج کے نیچے پھر سب انسپیکٹرز ہیں, ASI ہے, ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل. ٹھیک, تو سرکل لیول تک ہم لے گئے. بالکل سر. ان کے اوپر ہم نے نارتھ اور ساؤتھ میں ہم نے اس کو تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے, کچھ ڈویژنس نارتھ میں چلی گئیں, کچھ ساؤتھ میں چلی گئیں. ٹھیک. SPs کے پاس AVLS پہلے بھی سیپریٹ تھا, AVLS بھی اس کے ایمبیٹ میں آ گیا. ایک ہمارے پاس SSP ایڈمن بھی آ گیا ساتھ, ایڈمن اینڈ IT, جو IT سپورٹ وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ ناؤ ڈیز, اس کو بھی دیکھے گا, سارے لوگوں کی ایڈمنسٹریشن اور باقی مسائل کو بھی وہ دیکھے گا. جو کھا گیا والی بات ہے, آپ دیکھیں نا, مجھے کوئی آر نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ آج بھی آپ باہر پھینکیں گے جو ہے نا, یہ خبر پھینکیں گے تو بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے, وہ جی فلانا جی اتنی دیر رہا جی, ہوتے لٹ گیا جی, کروڑوں روپیہ لے گیا جی, اربوں روپیہ لے گیا. یار یہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے لاہور میں کام کتنا کیا, کتنے لوگوں کے بچوں کو مرنے سے بچایا ہے, کتنے لوگوں کا کتنے اربوں روپیہ لوٹا ہوا واپس دلوایا ہے, اس کے بچوں کو تھریٹ ہے, اس کی جان کو تھریٹ ہے. بالکل, کوئی کسی کے پاس اس کا, لیکن ہیر سے کے اوپر اس کو گندا کر رہے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک نارم بن گیا انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا. ایڈیشنل ٹیئر آنے سے یہ بات ایک ختم ہو جائے گی کہ ایک بندہ, جب ساری چیزوں کا کنٹرول ایک بندے کے پاس ہو تو چلو 0.001% آپ یہ ایرر لگا لے کہ جی کہیں غلطی ہو جاتی ہوگی. ٹھیک ہے, بالکل, چلو نہیں بھی ہوتی تو لوگ کہتے تھے کہ ہو گئی, تو ابھی تو کم از کم یہ ختم ہو جائے گا نا. بالکل, تو ابھی درمیان میں افسر اتنے آ گئے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز کوئی چاہے گا بھی تو اکیلا نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ یہ ٹرانسپیرنسی اور زیادہ آ جائے گی. دوسرا جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے نا CIA کا, جب کسی کے ساتھ رابری, ڈکیتی یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے نا, تو پہلے دن ہی کہتا ہے میری تفتیش CIA بھیج دو. بالکل ایسے. جب تھانے میں وہ بندے ٹریس نہیں ہوتے ڈیو ٹو اینی ریزن, وہ بیچارے بہت ساری اور چیزوں میں کمیٹڈ ہوتے ہیں, جب نہیں ہوتے تو بڑی سفارشیں کروا کے نا اپنی تفتیش CIA میں لے کے آتا. جب CIA میں تفتیش لے کے آتا ہے تو انیشلی اس کا ٹوٹل یہ ہوتا ہے سر میرا کسی طرح ٹریس کر دو. وہ اللہ نے کرم کیا, کوشش کی, ٹریس ہو گیا. جب ٹریس ہو جاتا ہے تو وہاں سے ہماری بدقسمتی شروع ہو جاتی سی. کیونکہ جس دن ہم بندے پکڑ لیتے ہیں اس دن وہ پھر درخواستیں ہمارے خلاف دینا شروع کر دیتا ہے. میرے بندے پکڑ گئے جی, مجھے پیسے نہیں مل رہے, ریکوری ہو گئی ہے, مجھے پیسے نہیں مل رہے. مجھے ہر دوسرے بندے کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی اگر آج آپ کے بندے ٹریس کیے ہیں تو بھائی ہمیں ٹائم تو دے کہ اس نے, اسے پوچھیں کہ اس نے کتنے کیسز کیے ہیں, کتنی وارداتیں کی ہیں, پھر جو ریکوری ہوئی ہے وہ ساری کی ساری تمہیں تو نہیں دے دیں گے یار. ایک بندے نے 10 وارداتیں کی ہیں تو ایک کو تو نہیں سب کی ریکوری دے دینی. بالکل صحیح. وہ جس کی جو پورشن ریکوری کا بنتا ہے وہ اس کو دینا ہے. تو پھر ہم یکدم وہ میری ٹرمز میں مظلوم سے ظالم بن جاتا ہے. اچھا, کہ وہ سارے خلاف درخواستیں دینا شروع کر دیتا ہے اور اسی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دینے ہیں. یعنی الٹ پڑ جاتے ہیں, ایک تو محنت کرتے ہیں, ایک بندے پکڑے, پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس بندے کی ابھی ٹانگ توڑ کے, گودا بیچ کے, گھر بیچ کے, دکان بیچ کے, موٹر سائیکل بیچ کے سارے پیسے مجھے دے دیں. صحیح. سپرداری کا وہ ویٹ نہیں کرتا, لافل ریکوری کا وہ ویٹ نہیں کرتا, لافل پروسیس کا وہ ویٹ نہیں کرتا. تو ہم اس پریشانی سے بھی گزرتے ہیں. ویسے یہ بہت زیادہ کامن ہے کہ ریکوری کے معاملے میں نا ہر بندے کی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 99% لوگوں کی یہ شکایت بھی ہے یا ایک ان کا ایک الزام ہے CIA کے اوپر ہی کہ میری واردات ہوئی 10 لاکھ کی لیکن ریکوری مجھے 5 لاکھ کی یا 4 لاکھ کی ہوئی.
تو اس کی کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات کیا ہیں؟ پہلا جو الزام لگاتا وہی بات ہے نا، پہلے اس مظلوم سے یہ پوچھیں کہ 3 مہینے تک تے تینوں 5 ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ 5 ਲੱਭ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਝੂਠ 10 ਲਿਖਵਾਇਆ ਤੈਨੂੰ 10 ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। صحیح پہلے تو مجھے یہ بتا دیں آج تک ایمانداری سے کہ کتنے لوگ ہیں جو جینون لکھواتے ہیں کہ میرا اتنا سٹولن پراپرٹی ہے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی You will not find even one سنگل person ون ایکسیپٹ کہ جن سا موٹر سائیکل چلا جاتا تو وہ تو کچھ نہیں کر ہی سکتے۔ رہنا ہے اس میں، وہ اگر 2017 تھا تو 2017 ہی رہنا ہے۔ بالکل ایسے ادروائز میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا ٹوٹل آرٹیفیشل سونا چوری ہوا، وہ ایز اٹ از ریکور ہوا، انہوں نے کہا نہیں جی سانو تو ہن اوریجنل دیو۔ اچھا جی ایسے کیسے؟ ہاں جی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی واردات ہوئی، فرض کیا آج سے 4 سال پہلے کی کوئی ٹریس ہو گئی، اس کا 4 تولے سونا گیا تھا، انہوں نے کہا جی ادو سونا اینے دا سی ہن سونا اینے دا مینوں اج دے ریٹ سے پیسے دیو۔ کیا بات یار میں ہن یا میرے تفتیشی نے اپنے ابے دے گھروں لے کے دینے نے، صحیح، ہم نے تو ڈاکو سے دینے ہیں نا۔ بالکل ایسے۔ اگلی بات، جتنے ڈاکو ہیں، جتنے نقب زن ہیں، آپ چیک کر لیں جو 10 سال سے وارداتیں کر رہے ہیں نا، وہ 10 سال سے ہی وارداتیں کر رہا ہے اور کروڑوں کی بھی کر رہا ہے، لیکن وہ گھر کلا اجے بھی کچا ہی ہوئے گا، کیونکہ چور ڈاکو کا کبھی کچھ نہیں بنا، بالکل صحیح، اس کے پیسے لٹ جاتے ہیں، کچھ نہیں کرے گا، جوا کھیلے گا، شراب پیے گا، براثل ہاؤس میں جائے گا، اینا 3 جگہ تو پیسے تے ریکور کر کے دسو مینوں ذرا تسی کس طرح کر سکتے ہو؟ تو سی آئی اے اس کے باوجود کوشش کر کے ریکوری کرتی ہے۔ ابھی ریکوری کر کے پہلی تو بات یہ ہے نا، پہلا ٹیسٹ یہ ہونا چاہیے کہ جو اس نے لکھایا ہے یہ اس کی ورتھ اتنے کی ہے کہ نہیں، بالکل صحیح۔ لیکن اگر ہم یہ پوچھیں تو تواڈے سوشل میڈیا دے طوفان بدتمیزی آ جانا ہے، ایک کو لٹ گیا، دوسرا دیکھیں جی پولیس ابھی یہ پوچھ رہی کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ نہیں اس کا ایک مطلب کوئی میکانزم ہونا چاہیے نا، ایک بندے کی واردات ہے 5 لاکھ کی، اب اس نے لکھوایا 10 لاکھ، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے یا یہ کسی میکانزم انہوں کتوں لے آئیے سر، جعلی رسیداں بھی لوگ اسی ویلے بنوا لیندے نہیں، اسی سارے جھوٹ سے بلڈنگ بنی ہوئی، کون سا میں کسی پوری سوسائٹی ہماری اس میں ایک دن پہلے بھی کسی کے ساتھ میں نے دوست کے ساتھ اسی طرح بات کی تھی کہ میں جب 2012 میں ایس پی صدر تھا نا، تو ادھر کو میرا خیال ہے 200 کے قریب سنیاروں کی دکانیں ہیں، تو جیولری کی واردات ہونی تو کسی نے آدھا کلو سونا، کسی نے کلو سونا۔ اچھا میں نے کہا بھی ان دنوں شاپس اینڈ سیکورٹی ایکٹ تھا جس میں 1 ملین سے نیچے والوں نے ایک سیکورٹی گارڈ رکھا تھا، کیمرے لگوانے ہوتے تھے، اس سے اوپر والوں نے 2 اینڈ سو آن۔ بالکل صحیح۔ تو میں نے کہا جی ان کا پورا سروے کریں اور ان سے سرٹیفکیٹ لیں کہ کس کے پاس کتنی مالیت کی چیز ہوتی ہے، تاکہ اگر ملین سے کم کی ہے تو ایک گارڈ رکھے، کیمرے لگوائے، زیادہ ہے 2 رکھے، 3 رکھے، لائک دیٹ۔ بالکل صحیح۔ تو آپ یقین کریں گے کہ پورے صدر کے ایریے سے کسی ایک نے بھی نہیں لکھ کے دیا کہ میرے پاس جینون سونا ہوتا ہے، سب نے کہا جی ہمارے پاس تو ہوتا ہی آرٹیفیشل ہے، جو ضرورت ہو وہ تو ہم اسی وقت ہی منگواتے ہیں۔ زبردست۔ میں کہا جی 5-5 کلو سونا چوری دیاں کرواندے رہے ہو کدھر جان دی۔ ایک ابھی پچھلے دنوں کی ایک واردات ہے، ہمارے لڑکوں نے وہ ٹریس کی ہے، بیریا ٹاؤن میں ایک واردات ہوئی تھی، اس صاحب بہادر نے 3 کلو سونا چوری دا لکھوایا سی۔ 3 کلو؟ آپ کسی ایف بی آر والے سے پوچھیں ذرا اس کی دیکھیں تو صحیح ایسیٹس تو دیکھیں، اس کی ٹیکس ریٹرن تو دیکھیں، صحیح، اور اس کی پوزیشن تو دیکھیں، یہ کہتا ہے میں 3 کلو سونا رکھ کے بیٹھا سا میرا چوری ہو گیا، اور وہ جو چور ہے وہ پٹ رہا ہے کہ جناب میں 2.5 تولے ایتھے دتا سی، 2.5 ایتھے دتا سی، 2.5 ہن میں وہ 3 کلو کتوں پورا کر کے دیا؟ نہیں تو ایف آئی آر بھی رجسٹرڈ تھی 3 سر ایف آئی آر 3 کلو دی رجسٹرڈ ہے، کیونکہ اس وقت ایف آئی آر رجسٹر ہو تو آپ کے تو چینلوں پہ ریڈ پٹیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں نا، بریکنگ نیوز، پولیس نے ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ کوئی کہے گا ہی نہیں کہ لارڈشپ جھوٹ کے لیول کا بول رہے ہیں۔ نہیں اس کے لیے کوئی ایسا ہونا چاہیے نا، مطلب جب واردات ہوئی ہے ایسے جو کچھ نہ کچھ تو لوگ سچ بولنا شروع کر دیں، ہم لائی ڈیٹیکٹر رکھیں ساتھ، اسی وقت اس کا انٹرویو کریں، وہ کر کے سچ بولنا شروع کر دیں۔ او بھائی یہ جو ہے نا یہ ارلی اسلام کا دور نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہن سی تے وہ لوگ ماشاءاللہ کہ ساڈے کول تے ایسے لوگ نے جڑے تواڈے سامنے کھا کے پی کے اس تو کہنے بعد کہندے نے اے منوا لو تے باقی سارا اسی ضیاء والا بھی اسی مان لو، وہ تو ساڈے کول کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک اور واردات، ایک ملٹی نیشنل کمپنی جو بیوریجز سے ڈیل کرتی ہے ان کی واردات ہوئی تھی، ہم نے بندے پکڑ لیے، آئی تھنک 83 لاکھ روپے دی واردات سے، 8.3 ملین کی بندے پکڑ لیے، اور بندے پٹ رہے نے کہ جناب انہیں دی واردات نہیں۔ اچھا
बात समझ गए, बिल्कुल सही। लेकिन क्योंकि उन्हें इंश्योरेंस क्लेम करनी है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ। अच्छा, क्योंकि वो ना होता क्या है, इंश्योरेंस वालों से भी पैसे ले लेंगे और इधर से भी ले लेंगे, इधरों भी पैसे ले लेंगे। तो जो सारी बिल्डिंग एक फ्रॉड ते बनी हुई है, गुनाहगार पुलिस है, बाकी ऐसी सारी बात है वो मुलजमों की तरफ से भी है जिसको पकड़ना है करना है, और मुदई की तरफ से भी। और असि मुदई ने कहना इन्होंने खा गए, सारी दूध की धुली हुई नेक, ना दूध च पानी पा रहे ने, ना जाली दवाइयां बना रहे ने, ना जाली शरबत, ना कुत्ते का गोश्त खिला रहे ने, ना एक सड़कों 'ਚ 2 नंबरी कर रहे ने, ना इंतकालों 'ਚ 2 नंबरी कर रहे ने, सारा कुछ ना कब्जे का, सारे नेक प्रवीण ने। लेकिन पुलिस नहीं ठीक। पुलिस गलत है कि पुलिस के ये जो 2-2.5 लाख 3 लाख वारदात होती है, ये कहीं कोई इंडिया से अफगानिस्तान से बंदे आते हैं करके वहां चले जाते हैं, यहाँ से तो करता ही कोई नहीं, सारे नेक प्रवीण है। तो भाई सोसाइटी कैसे ठीक हो सकती है? सोसाइटी हम ये चाहते हैं कि चौधरी साहब जो हैं वो ठीक हो जाएं, लेकिन मैं दुध च पानी उन्ना ही मिलावांगा। बिल्कुल सही। चौधरी साहब कहते ने कि मैं ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਮੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਰ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ सोसाइटी ठीक होनी है। बिल्कुल सही, हर बंदा खुद को ठीक करेगा। तो देखो ना ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ 100 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਕ ਹੋਤੇ। किसी की वारदात भी हो जाए वो कहते हैं जी पुलिस है साडा करा दो। ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਯਕਦਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੰਬਰ 2, ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਯਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਸੇਵੀਅਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੇਬਾਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 10 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ भी माँ बहन दी जा रही है वापस, ठीक है ना। तो ये ऐसे समझते हैं कि जैसे पुलिस वाले जो हैं इनको मरीख से लेके आए हुए हैं, मरीख पे क्योंकि सारी आबादी बहुत करप्ट है तो यहाँ आके करप्ट हो गए हैं। ये नहीं देखते कि ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਨੇ ਆ, लेकिन ਅਸੀਂ यानी एसएचओ फरिश्ता होए। तो देखिए पुलिस मुकाबले में एक बंदा मारा गया जो लोगों के घरों पे फायरिंग करता था, तो उसके बारे में लोग जी ये तो सिर्फ फायरिंग करता था तो ये ऐसे कैसे हो गया, तो इस हवाले से आप बता रहे थे। अच्छा नहीं, वो थोड़ा सा ऐसे था कि अंदरूनी शहर एक बंदा लोगों से भत्ता डिमांड करता था, जो भत्ता नहीं देता था ना वो जाके सारे भत्ते का तरीका ये होता है कि वो पहले आप किसी को लेटर भेजते हैं या को कॉल करते हैं, अगर वो पैसे नहीं देता तो आप उसको कहते हैं कि फिर तेरी खैर नहीं। अगर वो पैसे नहीं देता कंसर्न ड्यू टाइम के ऊपर जो भी है डेजिग्नेटेड जो वक्त है आपका और प्लेस है उस पर, तो फिर उसको थ्रेट करने का तरीका होता है ना, आप फायर करते हैं उसके ऊपर या उसको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो वो ये करता था कि वो पहले किसी को कॉल करता था इतने पैसे भेज दो, जब कोई नहीं भेजता था ना या पर्चा कराता था या पुलिस को बताता था तो उसके घर पे फायरिंग कर देता था, बंदे जख्मी हो जाते थे कि डायरेक्ट किसी को फायर मार देता था। तो उसने ना बहुत नोटोरियस था और बेशुमार लोगों पे ऐसे किया हुआ था, यानी वो एक टेरर था। तो पुलिस उसके पीछे बड़ी देर से लगी हुई थी। तो एक जगह पे ऐसा हुआ कि पुलिस का उसके साथ इनकाउंटर हुआ और हमारे लड़के भी ज़ख्मी हुए। तो वो जो भी उसके था अपने अंजाम को पहुंच गया, मेरे लड़के भी ज़ख्मी हुए, वो गाड़ी भी मेरा ख्याल है उसमें डैमेज हमारी हुई। तो मुझे पता है उसके पीछे बहुत सारे पेड लोग थे। अच्छा। somebody called me कि जी वो सुने ऐसे इस तरह बंदा जड़ा ना पुलिस मुकाबले में मर गया। तो मैंने कहा जी कौन सा? उन्होंने कहा जी फलाना फलाना। मैंने कहा हाँ ऐसे ही है, हमारे बंदे शंदे भी ज़ख्मी हुए और ऐसे हुआ। तो कहते यार उसका कसूर तो कोई नहीं सी, वो तो सिर्फ लोगों के घर फायरिंग ही करता सी सिर्फ जाके। कसूर भी हाँ, मैं उन्होंने कहा जी बड़ी अच्छी गल है, मैं सिर्फ दुआ करना कि तुसी घर हो अपने बच्चों के नाल ते एक बंदा तुहाडे दरवाजे ते पहले तुहानू लैटर दे थ्रैट करे कि तू बाहर निकलिया मैं तेनू मार देना, तू पुलिस को जाए, पुलिस कहे यार ये किहड़ी गल है, तो मामूली जी गल है, तू एवें परेशान हो गया। तो अगले दिन तू पैसे ना दे तो तेरे घर तू रात को बच्चों नाल आए, छोटे छोटे तेरे बच्चे होने तो तेरे दरवाजे ते फायरिंग करे तो तेरे बच्चे अंदर चीखा मारन तो तू भी परेशान होए लुकदा फिरे दीवारां दे पिछे, तो तू फोन करे मैनू
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਐਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਨਾ ਕਵਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੌਣ ਵੰਡੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। यानी अपनी जात पे बात आए तो ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ मैंने पहले कहा ना कि हम परले दर्जे के मुनाफिक लोग हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਨੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੇ ਹਮ ਗਏ तो चोर को इन्होंने नीचे बिठाया हुआ था। अच्छा ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਮੁਦਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, बिल्कुल ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਖੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। यानी साड़ी डिमांड होती कि मार मार के उन्होंने पागल कर दी, उल्लू बना दिए। तो हम इस तरह की मुनाफिकत के साथ सोसाइटियाँ कायम नहीं रह सकती। हमें ना किसी एक तरफ लगना चाहिए, या तो जंगल बना दिए उन्होंने टोटल झूठ मुनाफिकत ऑलरेडी इस पीक तक पहुँच गई है। ठीक है कि सच में से झूठ में से सच निकालना मुश्किल हो गया हुआ है अभी, कि झूठ इतना आम है कि हम यकीन कर लेते हैं अभी उस पर। तो या हम फिर फैसला कर लें कि हमने अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस सोसाइटी के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए हमने इस सोसाइटी को गंद से, झूठ से, जराइम से पाक करना है। उसके लिए हमें फिर अपने इंटरेस्ट की कुर्बानी देनी पड़ेगी। That's it। अच्छा सर, सवाल बड़ा मीठा सा है, खट्टा सा भी है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आपने गिरफ्तार किया, तो एक आपकी तस्वीर बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई जिसमें आप हल्का सा मुस्कुरा रहे थे, तो उसके पीछे क्या रीज़न थी, क्या गिरफ्तारी के वक्त कैसी चीज़ थी? पॉलिटिकल सवाल है, मुनासिब बात नहीं थी, लेकिन चले आपने बात की है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो पुलिस वाला है ना, पुलिस वाले ने प्रिंसिपली एज पर लॉ काम करना होता है। हमारा ना काम है किसी को ह्यूमिलिएट करना, ना किसी को इंसल्ट करना, ना किसी को डिस्ग्रेस करना। ठीक हो गया, हमारी लॉफुल ड्यूटी है। कोर्ट कहती है मिस्टर ए को गिरफ्तार करें, वी हैव टू डू इट। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ये पीटीआई का है, ये नून लीग का है, या ये काफ लीग का है, ये परवेज़ मुशर्रफ का है, ये किसी का नहीं है, ये स्टेट का है। पुलिस स्टेट की होती है, इसमें कोई तकसीम नहीं होती। इसी पुलिस को जब ऑर्डर मिला नवाज शरीफ को पकड़ने का, उन्होंने पकड़ लिया, शहबाज शरीफ को पकड़ने का, उन्होंने पकड़ लिया। तो जो बात स्टेट के जो कानून की डायरेक्शन है हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। अभी जब से ये इसको रिस्ट्रक्चर किया है, जब से आप यहाँ पे पोस्ट हुए हैं, मतलब कितने % रेशो है हमारी डकैती, राजनी, जो अगवा बराए तवान के केसेस की ट्रेसिंग की? सर कितनी थी पहले और अब कितनी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना इस वक्त तकरीबन जो हीनियस क्राइम है उसका 50% CIA अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है ट्रेस। ठीक है, जबकि हमारे पास 600-700 बंदा है सिर्फ, तो 50% के करीब हीनियस क्राइम को हम अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस कर रही, मेरी टीम ट्रेस कर रही है। और तकरीबन 42 करोड़ रुपए आज तक ये रिकवर कर चुके हैं पिछले 6-7 महीने में। ठीक है, तो इसी तरह ये मंशियात के ख़िलाफ़ भी काम कर रहे हैं, इन्होंने मनों के हिसाब से वो भी पकड़ी है, और एक्सटॉर्शनिस्ट, शूटर्स, सब के अगेंस्ट लगे हुए हैं। जैसे शूटर्स के हवाले से, शूटर बहुत ज़्यादा तो CIA ने पकड़े हैं, तो उसका क्या लिंक कहाँ से होता है? यहाँ पे तो हम पकड़ लेते हैं जो आगे ये चीज़ें कर रहे हैं, 5-5 हज़ार पे, 10-10 हज़ार पे या लाख पे बंदा मार देते हैं, तो इनका पीछे जो बैक लिंक है वहाँ तक भी कोई चीज़ हुई है? जी बिल्कुल जी, हम जो उनके पीछे समझ लें फैसिलिटेटर भी हैं, हैंडलर भी हैं, स्पॉन्सर भी हैं, जो बैरून मुल्क हैं, वी आर वर्किंग अगेंस्ट देम आल्सो। तो यहाँ पे उनके भी, जो बाहर हैं उनके भी। अभी तक कोई हैंडलर पकड़ा गया? बहुत सारे पकड़े गए, बहुत सारे जेलों में पड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माफ़ी कोई नहीं है। अच्छा, मंशियात के हवाले से भी मतलब आज भी एक केस है कि CIA ने बंदा पकड़ा जो यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल के अंदर बैठ के वो कर रहा था, और ये तालीमी इदारों के इर्द गिर्द बहुत है। IG साहब का भी स्टांस है कि मंशियात के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो क्या इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है इंतज़ामिया की, तो उसके लिए भी कुछ उनको भी आगे करते हैं, कानूनी तौर पर उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन होता है? देखिए सर, जो अगेन वही बात है कि हमारा काम है हार्डकोर क्रिमिनल को पकड़ना, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो पुलिस के डोमेन से हटके होती हैं ना, वो ब्यूरोक्रेटिक चैनल में चली जाती हैं। क्या अगर यूनिवर्सिटी के अंदर को बंदा काम कर रहा है तो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर वहाँ पे कोई इलीगल लोग रह रहे हैं तो क्यों रह रहे हैं,
وہ اتنا بڑا اسٹرکچر ہے وہاں پہ, ان کے سیکورٹی افسر بھی ہیں, کیا ان کو نہیں نکال سکتے؟ بے بس ہے. ان کے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے, وہ بتا سکتے ہیں مجھے, میں آئی ڈونٹ ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. ہمارا کام ہے جو بندہ ہمارے پاس آئے ہم اس کے ساتھ قانون کے مطابق نپٹیں. That's it. That we're doing. اغوا برائے تاوان کا کیس بزنس مین جس میں کیا آپ نے پریس کانفرنس بھی کی, تو اس میں کیا پہلے پیمنٹ دے دی گئی تھی, بعد میں ملزموں کو ٹریس کیا گیا, یا کس طرح سے وہ کیس کیسے ٹریس ہوا تھا؟ اس میں جو ہے نا, کیا تھا, کیا کتنا پیسے مانگے انہوں نے؟ اس میں انہوں نے میرا خیال ہے کوئی 5 کروڑ سے شاید شروع کیا تھا, تو 1 کروڑ 80 لاکھ روپیہ انہوں نے وصول کیا تھا. وہ ہم نے ریکور کیا ان سے, ٹھیک ہے نا, اور ملزمان بھی ہمیں وہ ریسٹ کر اس لیا. کے پیچھے ریزن کیا تھی, کنہوں نے یہ کروایا سارا, کیا تھا وہ بیسیکلی ان کا بعد میں انرتھ ہوا تھا, ان کا آئی تھنک ڈرائیور ہی تھا جس نے سارا یہ پلان کیا, اینڈ ہی ڈیڈ آل. اور اس کا پہلے بھی کرمنل ریکارڈ تھا. یہی تو ہم پیٹتے ہیں کہ آپ ملازم رکھنے سے پہلے اس کو ویریفائی کرا لیا کہ اس کا کرمنل ریکارڈ تھا, تو پہلے بھی ڈکیتیاں وغیرہ چلان ہوا ہے. جیسے انویسٹیگیشن کے حوالے سے کیا چینجنگ کی ہیں ابھی, مطلب کیا امپرومنٹ کے لیے کیا چیزیں کی ہیں جس میں ملزمان کو جو ہے وہ لمبے عرصے تک جیلوں میں رکھا جائے؟ سر اس کا یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. ظاہر ہے جو ٹریننگ کی بہت ساری ہماری ڈیفیشنسیز ہیں, ان بلڈ ڈیفیشنسیز ہیں. پھر آئی ٹی ریلیٹڈ اس کو لے کے آنا, اس میں ایویڈنس کے ڈومین میں لے کے آنا, اور اس کو پھر ایڈمیزیبلٹی اس کی کورٹ آف لا میں, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو گرے ایریاز میں ہیں جس کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہو بھی رہا ہے. اس میں بہت سارا کام کامران عادل صاحب کر رہے ہیں, عمران کشور صاحب کر رہے ہیں سی سی پی صاحب کی سپرویژن میں, تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں انشاءاللہ. اور ابھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ہے ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی کیا کیا چیزیں سی آئی اے کے پاس ہم نئی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں, مطلب جس سے مزید زیادہ ابھی لوکیٹرز کا پہلے ہمیں ایشو ہوتا تھا, ابھی تو ہم سسٹر ایجنسیز ہمارے ساتھ بہت فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, لیکن ابھی نئے 4G لوکیٹر آ رہے ہیں, وہ ہمیں انشاءاللہ امید اللہ نے خیر رکھی تو ہمیں 2 لوکیٹرز مل جائیں گے, تو اس سے بہت بہتری آ جائے گی. اسی طرح ڈیٹا انالیسس میں ہم نے لڑکوں کی ٹریننگ کرائی ہے تاکہ وہ ہم اس کو انٹرپریٹ بھی اچھے طریقے سے کر سکیں, اور اس سے جو ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے وہ نکال سکیں. اور ہم آئی اوز کو بھی ٹرین کرا رہے ہیں. آئی ٹی سینٹر بھی ہم اپنے سینٹر میں ایک بنا کے دے رہے ہیں, ان کو آئی ٹی روم بنا کے دے رہے ہیں, اور کچھ جگہوں پہ بن گئے ہیں, کچھ جگہوں پہ بن رہے ہیں پروسیس میں. اچھا سر, ایف آئی آر کروانے کے لیے مدعی کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کیا چیز ہونی چاہیے جس کو ان کا ایف آئی آر بھی مضبوط ہو, پرچہ بھی مضبوط ہو, اور ریکوری بھی صحیح ہو جائے؟ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ بیسیکلی کسی کو نہیں پتا, واردات ہو جاتی ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا لکھا دو, یہ دیکھیں نا, ہمارے یہاں پہ جھوٹ اتنا ہو گیا ہوا ہے کہ ایف آئی آر کو بھی اتنی سینکٹیٹی آ گئی ایف آئی آر کی کہ ہائیسٹ کورٹ بھی ریلائنس ایف آئی آر پہ رکھتی ہے کہ اگر ایف آئی آر میں 2 بندے نامزد ہیں اور آپ بعد میں کہیں کہ نہیں ان 2 کے ساتھ یہ بھی تھے, تو وہ کہتے ہیں کیونکہ دے آر ناٹ نامینیٹڈ ان ایف آئی آر اس لیے فارغ. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم جھوٹ بہت بولتے ہیں نا, اس میں کسی کورٹ کا قصور نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ آفٹر تھاٹ ہے اس لیے چھوڑ دیں. ایف آئی آر کے ڈیلے میں ڈیلے ایف آئی آر ہو تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ڈیلے ہوئی ہے, تو اگر فوراً ہو جاتی تو ٹھیک تھا. ڈیلے اس کا مطلب اس میں بہت ساری آفٹر تھاٹ شامل ہو گئی کہ یہ بھی کر لو, یہ بھی شامل کر لو, یہ بھی شامل کر لو. بندہ ایک قتل کیتا ہوتا سی پورا پنڈ وہ نامزد کر کے آنے, ٹھیک, تو پھر اس سے کیا انصاف ملے گا؟ کورٹ کیسے انصاف دے گی؟ مجھے یہ بتائیں نا. جو ہم انصاف, جس کو ہمارا انصاف, مدعی کا انصاف یہ ہوتا ہے کہ اگر میں 10 بندے نامزد کیتے تو 10 ہی سزائے موت ہو جائیں, تو کورٹ نے تو دیکھنا ہے کہ جو جینوئن ہے اس کو سزا دینی ہے نا. اور اس میں بھی اگر بیانڈ شیڈو آف ڈاؤٹ ایویڈنس آ جاتی ہے تو شیڈو آف ڈاؤٹ تو بیانڈ تو آج آٹومیٹکلی شیڈو آف ڈاؤٹ جو ہے نا بیانڈ شیڈو آف ڈاؤٹ آتی نہیں ہے, کیونکہ موقع کا گواہ تو موجود کوئی نہیں ہوتا, وہ تو بنائے ہوتے ہیں جعلی سارے ہم نے. تو اس کا سے بہت ساری اس کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے. تھینک یو سر, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. لیاقت ملک صاحب کی آپ نے باتیں سنی, کس طرح سے سی آئی اے کو ری اسٹرکچر کرنے کے بعد ورکنگ کی جا رہی ہے, اور اب تک تقریباً 52 کروڑ سے زائد جو ہے وہ ریکوری کروائی جا چکی ہے, اور 50% کیسز ایسے ہیں لاہور کے, تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ ابھی تک جو ہے وہ ایف آئی آرز پر ایئر درج ہو رہی ہیں, جس میں 50% کے قریب جو ہارڈ کور کیسز ہیں وہ سی آئی اے ٹریس کر رہا ہے. اور ملک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگی, ہم اپنے گریبان میں جھانک کر خود کو ٹھیک نہیں کریں گے, تب تک یہ جو سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.